अस्सलाम वालेकुम। सीखो स्कॉल के साथ मैं शुएब खान। आज हम मौजूद हैं डीएई इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के साथ जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये बलूचिस्तान के किस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान के में तालीम हासिल करने के पंजाब में ये क्यों आए हैं। ठीक है, तो आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस इलाका से आप ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सूबा बलूचिस्तान का सिटी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि मैं आपके चैनल में आके कुछ तलबा व तालबात की रहनुमाई कर सकूँ कि वो इस कॉलेज में तालीम हासिल करें या ना करें, और अगर करें तो किस तरह करें। आज मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का यहाँ मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी से है। मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर में तालीम हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसा कि शुएब खान ने मुझे आज दावत दी कि आप आ जाएँ और इस कॉलेज के मुतालिक मालूमात फराहम करें, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कॉलेज जिसका नाम KIT का होता है, जो कि नगरा के इलाके में वाक़ है, इसमें 7 टेक्नोलॉजीज़ में तालीम दी जाती है और हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी ही अहमियत है। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल में क्यों एडमिशन लिया आपने? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में मैंने इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि मुझे इसका शौक़ था। मुझे इसमें काम करना और इसके मुतालिक मालूमात हासिल करना बहुत अच्छा लगता था। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरा गोल ये था कि मैं वापडा में जो सरंजाम दे सकूं। आपका जो है ना कौन सी पोस्ट होनी चाहिए थी? हर एक का बंदे का अपना गोल होता है। जिस तरह का इमरान खान साहब उन्होंने अपना गोल रखा और आज वो कामयाब हुए। आप अपना गोल जो है ना शेयर करें। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके में वापडा का चेयरमैन बनूं। जैसा कि आपको मालूमात है या नहीं कि हमारे इलाका सिटी में, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि लाइट वहाँ ज़्यादा जलती है। 10 से 12 घंटे वहाँ लाइट जाती है। तो बहुत सारे मसाइल हैं बिजली के हवाले से जो कि मैंने हल करने थे, जिनका मुझे बचपन से ही ख्याल था कि अपने इलाके में इस तरह की तब्दीली लाऊं। सबसे ज़्यादा मेरा जो ख्याल था, वहाँ 3 डैम बन रहे हैं हमारे इलाके में। तो सब मेरी एक सोच थी कि वहाँ पर जाके ना हाइड्रो पावर प्लांट लगा के अपने इलाके में बिजली पैदा करके तमाम इलाके की बिजली फ्री कर दूँ। ये मेरी सोच थी और ये बगैर किसी अच्छी पोस्ट के नहीं हो सकता। तो लिहाजा मुझे ये शौक़ था कि मैं अपने ख्वाबों की तामीर के लिए किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ूँ। तो इसीलिए मैं KIT कॉलेज आया, जहाँ मैं टेक्निकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझ रहा हूँ और आगे मेरा यही इरादा है कि मैं चेयरमैन वापडा लग जाऊँ ताकि मैं अपने इलाके की बिजली और डैम से हाइड्रो पावर प्लांट लगाकर अपने इलाके की बिजली को मुफ्त दे सकूँ। अच्छा, आप पंजाब और बलूचिस्तान की जो स्टडी है इसमें किस तरह डिफरेंस करते हैं? जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पंजाब लिटरेसी रेशो रखने वाला सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और बलूचिस्तान में लिटरेसी रेट सबसे कम है। वहाँ की तालीम इस तरह है कि वहाँ के सरदारी सिस्टम है वहाँ पर, और वहाँ के सरदार कभी भी ये नहीं चाहते कि उस इलाके की आवाम ख्वांदा हो, यानी वो तालीम हासिल करे। अगर वो तालीम हासिल करेगी तो उनकी गुलामी नहीं कर सकेगी। इसीलिए सरदारान अपने बेटे को तो बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं, मगर अपने इलाके के लोगों को तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाने या अपने ही इलाके में अच्छा स्कूल या कॉलेज तामीर करने की इजाज़त नहीं देते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस वहाँ पर ये है बलूचिस्तान और पंजाब की तालीम का कि यहाँ पर तालीम आपको हर किस्म की अच्छी तालीम मिल रही है। तमाम असातिज़ा अपने वक़्त पर आते हैं, वक़्त पर ड्यूटी करते हैं और आपको अच्छी तालीम से नवाजते हैं। जो उनके पास हुनर होता है, इल्म होता है, वो आपको देते हैं। आप क्या कहते हैं आपके ख्याल में किस तरह बलूचिस्तान में बेहतरी आ सकती है? बेहतरी कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आप जानते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने के लिए एक तो तालीमी इदारों की हालत और वहाँ के तलबा की हाज़िरी दोनों यकीनी बनानी पड़ेंगी, और असातिज़ा जो कि वहाँ पढ़ाने आते हैं उनकी भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो किस तरह पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इस तरह तो नहीं पढ़ा रहे कि वो आधे चैप्टर पढ़ाते हैं और आधों के लिए कहते हैं कि आप नकल करिए जो उन्हें खुद नहीं आते। तो उन्हें चेक करना चाहिए। अच्छा, वसाइल के बारे में क्या कहते हैं कि आप उधर वसाइल की कमी है या आप किस तरह जो है ना उनमें मुश्किलात का जो है ज़्यादा कर सकते हैं? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फंड जो है वो सूबा पंजाब में इस्तेमाल होता है।
تو یہاں کے تعلیمی اداروں میں ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے. سہولت اس طرح موجود ہوتی ہے کہ یہاں پر چیئر ہوتی ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, اور کالجز, اسکولز وغیرہ ہر قسم کی تعلیمی اداروں میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے, اور ٹیچروں کی مکمل چیکنگ کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح کلاس لے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, نہیں پڑھا رہے ہیں. مگر بلوچستان میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں. وہاں پر نام کے لیے چیکنگ کے لیے تو آتے ہیں, مگر اس طرح کی چیکنگ نہیں ہوتی جس طرح انہیں چیکنگ کرنی چاہیے. تو تعلیم کا اس طرح فقدان ہو رہا ہے کہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے بالکل. وسائل اس طرح نہیں ہے کہ بچوں کے لیے چیئرز وغیرہ نہیں ہیں, وہ زمین پر پڑھتے ہیں بیٹھ کر, اور نہ کلاس رومز ٹھیک ہیں, وہ باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تعلیم انہیں صحیح طریقے سے نہیں دی جا رہی, نہ انہیں مکمل کتاب دی جا رہی ہوتی ہیں. ان کا مطلب ذہنی طور پر بھی انہیں نا اچھی طریقے سے نہیں تعلیم گائیڈ کیا جا رہا ہوتا کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اچھا, آپ ادھر پنجاب میں چونکہ آئے ہیں, کسی کے ذریعے آئے ہیں, کسی کی ریفرنس سے آئے ہیں, یا آپ اپنی قابلیت کی وجہ سے آئے ہیں, تو آپ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جن کو آپ کی طرح شوق ہے, آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح آئیں, اسٹڈی کریں, یا بلوچستان میں رہتے ہوئے اچھی تعلیم حاصل کریں؟ سب سے بہتر تو بلوچستان کے لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ بلوچستان میں تو جیسے وہ جانتے ہوں گے, خود ہی پڑھ رہے ہیں, اچھے تعلیمی ادارے موجود نہیں. جیسا کہ میں اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو مجھے شوق تھا یہاں پڑھنے کا کہ باہر پاکستان میں, مطلب پنجاب وغیرہ میں یا کسی اور اچھے علاقے میں جا کے پڑھوں. تو میں نے تو اپلائی کیا تھا سیلف پر, کیونکہ یہاں پڑھنے کے دو طریقے ہیں. بلوچستان والوں کے لیے اسکالرشپ ہوتی ہے, مگر مجھے شروع میں اسکالرشپ نہیں ملی. میں نے اپلائی کیا مگر میرا اسکالرشپ پر نہیں ہوا. تو میں نے تو شروع میں سیلف پر پڑھا, اس کے بعد میری اچھی کارکردگی کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ پر چینج کیا گیا. تو اسکالرشپ پر آنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر مارکس اچھے ہیں, 60% سے زیادہ ہے, 70% یا 80%, تو آپ کا داخلہ بہت ہی آسانی سے اس کالج میں ہو سکتا ہے. اور داخلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکریٹریٹ میں فارم جمع کرانے پڑتے ہیں, جس کے ذریعے آپ کا داخلہ کے آئی ٹی کالج میں ہو جاتا ہے. اچھا, کوئی میسج دینا چاہیں آپ اپنے نیکسٹ اسٹوڈنٹس جو آنے والے ہیں اپنے اس کالج کے, پنجاب سے, بلوچستان سے, سندھ سے, جتنے بھی ہیں, ان کو کوئی میسج دے دیں؟ سب سے بڑا میسج ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کام اگر بندہ کرتا ہے, فضول کام بھی اگر کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے, اگر فضول ہی کام کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے کرے. اگر اس میں ٹائم ضائع کرنا ہے, کھیل کرے, تو اچھے طریقے سے کھیلے. اسی طرح تعلیم میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ آئے ہوئے ہیں, گھر سے نکلے ہوئے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے اچھا ٹائم ضائع کرنے سے اچھا ہے آپ کچھ اچھے طریقے سے پڑھ لیں. آپ نے اگر 3 سال یہاں آ کے گزارنے ہی ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پھنس گیا ہوں 3 سال, تو 3 سال اگر پھنس بھی گئے ہیں تو کچھ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر کے ہی جائیں, کچھ سیکھ کے جائیں. ان کے لیے یہی میسج ہے کہ اگر آئے ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. ڈی اے ای کی اہمیت کیا ہے؟ ڈی اے ای آپ نے الیکٹریکل کیا ہے, تو الیکٹریکل میں آپ کس طرح جاب حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی آپ کس طرح بزنس کر سکتے ہیں, یا اگر آپ اسٹڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں آگے تو آپ کس طرح جو ہے نا ریگولر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, تعلیم کے بعد اگر ہم ڈی اے ای کے سارے کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. یا تو فردر اسٹڈیز آپ کر سکتے ہیں, یا تو آپ نے جاب کرنی ہے, یا آپ نے ٹائم ضائع کرنا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو جاب کے ساتھ آپ نے ساتھ اسٹڈیز آپ بالکل نہیں کر سکتے. یہ ایک سچی بات ہے کہ آپ کبھی بھی اگر جاب کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ تعلیم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے. تو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ڈی اے ای کے بعد بہت سی جابز ہوتی ہیں, کسی ٹیکنیشینز وغیرہ کے حوالے سے, اور فورمین, اکثر کمپنیز وغیرہ میں آپ کو جاب بہت آسانی سے مل جاتی ہیں. اگر آپ نے فردر اسٹڈیز کرنی ہے تو آپ نے مارکس لینے ہیں. اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہے. اور اگر آپ اسکالرشپ پر آگے پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ نے ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی ہے. جو آپ نے پڑھا وہ آپ کو آنا چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی ایف ایس سی بیس پر بھی آپ کو تمام چیزیں آنی چاہیے, جو کہ بیس ٹیسٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے انٹری ٹیسٹ دینا ہوتا ہے یونیورسٹی میں. اگر آپ اس میں ٹاپ کر لیتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں ہی, تو آپ کو اسکالرشپ پر پڑھایا جاتا ہے. اچھا, آپ کا نیکسٹ کیا پلان ہے؟ اگر آپ نے جو نیکسٹ کرنا ہے وہ آپ شیئر کریں. میرا نیکسٹ پلان تو یہ ہے کہ سب سے پہلے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیئرمین یا کسی بڑی پوسٹ کے لیے 17 گریڈ کے لیے آپ کو 16 پاس ہونا چاہیے. آپ نے بی ایس کیا ہوا ہونا چاہیے, یا آپ نے اگر کمیشن دینا ہے اس کے لیے آپ کو بی ایس سی کی ہونی لازمی ہے. تو میرا پلان یہ ہے کہ ڈی اے ای کے بعد کسی اچھی سی یونیورسٹی جیسے کہ پیاس ہو گئی یا یو ای ٹی لاہور وغیرہ, اس طرح کی یونیورسٹی میں نے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے. میرا یہی ارادہ ہے, اور اپنی ہی ٹیکنالوجی الیکٹریکل میں ہی آگے پڑھائی کرنی ہے. جس کے بعد
4 साल तालीम हासिल करने के बाद मैं फावड़ा में चेयरमैन वगैरह के लिए अप्लाई करूँगा, साथ ही CSS की तैयारी करूँगा और कमीशन ऑफिसर के लिए अपने आप को अप्लाई करूँगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने गोल्स रखने चाहिए, उन गोल्स को किस तरह जो है पूरा करना चाहिए, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा बता दें। कोई भी बंदा अगर जब तक अपना एक मकसद या एक अपना गोल नहीं सेट करता तब तक वो फजूल है। इंसान जब जिंदगी में आता है, इस दुनिया में आता है तो उसके पास जिंदगी होती है, उसका एक मकसद होता है जिंदगी का। तो हर बंदे को अपना मकसद जान लेना चाहिए, उसे क्या करना है। तो सबसे अच्छा मकसद आपको बड़ी सोच रखनी है। बड़ी सोच के हवाले से ये है कि आपने आगे पढ़ना भी है, क्योंकि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक आपने तालीम ही हासिल करनी है। सबसे बेहतरीन जरिया तो ये है कि आप तालीम हासिल करते रहें, और साथ ही अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ताकि अपने घर के हालात आप बेहतर कर सकें। अच्छा, हाँ, हमारे पाकिस्तान में जो है जितने भी सूबे हैं, इनमें स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो सकते? इस तरह की बात नहीं है कि पैदा नहीं हो सकते, पैदा हो सकते हैं, मगर हुनर को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी हुकूमत नहीं है हमारे पास। अगर कोई भी बंदा पाकिस्तानी अगर कुछ करना चाहता है तो उसको आगे सपोर्ट नहीं किया जाता। ये सबसे बुरी बात है पाकिस्तानी हुकूमत की, कि वो अपने हुनरमंद तलबात को सपोर्ट नहीं करते। और लेकिन बैरूनी मुल्क अगर आप देखें तो उनके मुल्क में भी कोई भी बच्चा अगर किसी चीज़ में माहिर हो जाता है तो उससे ज़्यादा तरक्की देते हैं, उससे अच्छे काम कराते हैं, उससे तनख्वाह देते हैं, उसे सपोर्ट किया जाता है। मतलब पाकिस्तान में ही सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर पाकिस्तान में भी सपोर्ट करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत से कीमती हीरे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, के लिए सीखो।